Naa na pud tay dawat diri mga boss nga panel gauge sa Yamaha MT-50 no. Gidala na pud sa atong amigo diri kay nagka sunburn problem na pud. So maura gihapon no, parihara sa niagi nga ato agyapon ning ilisan og bag-ong polarized film. Nagkadaghan na jud ang atong mga suki no, mo na timailhan nga daghan jud daing nakasinati nga ingon ani nga issue sa ilahang motor. Kung usa ka nga yun ani nga nakasinati nga problema sa imong motor, nagka sunburn ang imo ang panel gate, mapa-Aerox man na, Honda Click, Inmax, MT-15, bisan pag sa mga big bike mo dawat ano, i-PM lang gihapon ang akong amigo no si Jiriboy Tondo or visit lang mo sa ilahang Motofix Motorcycle Parts and Accessories. So ana ra no. So sa pag-ilis dayan nga ang polarized film, dili pud ni siya basta-basta no. Dili pud ingon nga pag mag-ihatod nimo ang imong motor karon makuha pud nimo. Mangayo pod mi og isa lang ka adlaw sa customer para matarbaho na mo ang ilang panel gauge kay di pod basta-basta ang mag-repair ani no, kay dili pod namo ni pwede dali-dalion kay basin unya og makadamage mi kami na hino nang makabayad. Kay dili pod nato ni pwede lamo-lamoon lang basta lang nato itawod ang film nga dili nato tangtangon ang iyang old nga adhesive, kay ang pagtangtang sa iyang old adhesive mo ni pinakalisod kay og naay mga bilin maot kay tan-aw inig pagkahuman mo og tawod sa bag-ong polarized film. Sa nakita niyo sa video sayon ra kay tan-awon, murag dali ra kay buhaton, pero pagka mo na mo buhatas kang lisura mo nang mangayo jud mi og bisag isa lang kaadlaw sa customer para maayo kay na mo pagkatrabaho limpyo og dili hugaw. So maora to no. Kung ikaw nga nakakita ani nga video, palihog day ko og share no para makita pud sa uban nga nakasinati nga yun ani nga issue sa ilang motor para matabangan nato sila sa nindot nga presyo, dili ra pud kayo nato sila igon. Daghang salamat sa iyong pagtanaw mga boss. O pag-ion daw boss. Goods. Okay. Oh, kulit. Okay.